بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لك الحمد يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ففي هذا اليوم وفي هذه الساعات المباركة التي نحتفل فيها بمولد الحبيب وبمولد النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، في هذه الأيام المباركة التي تعيد لنا ذكريات النور الذي جاء إلى هذه الدنيا بعد أن كانت ظلاما فأنارها، وبعد أن كانت ظلما فملأها عدلا، وبعد أن كانت جهلا فملأها علما، وبعد أن كانت كفرا فملأها إيمانا، وبعد أن كانت تنافرا وتشاحنا وتباغضا فملأها محبة وأخوة وتلاؤما وتوافقا وتراحما. هذا هو النبي الكريم الذي ينبغي أن يحتفل به في كل ساعة وحين. Beliau memulai ceramahnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau dan juga kepada para tabi'in ila yaumiddin. Kemudian beliau mengatakan bahwa pada hari ini, hari yang mana kita bergembira bersama-sama, kita memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari-hari yang penuh barokah ini. Beliau mengingatkan bahwa dulu hari-hari dulu waktu itu adalah penuh dengan kegelapan, kemudian diberikan cahaya, diberikan penerang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada hari-hari zaman dahulu yang mana penuh dengan kezaliman, beliau mengatakan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memenuhinya dengan keadilan, di mana hari-hari penuh dengan pertikaian, penuh dengan perpecahan, maka setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatukan umat, Rasulullah membawa berkah, Rasulullah membawa rahmat, kasih sayang untuk seluruh alam. Inilah Nabi yang seharusnya kita peringati hari kelahirannya. هذا اليوم المبارك وهذا المولد المبارك يجتمع به السواد الأعظم من الأمة، ويكفي هذا دليلا على كونه مشروعا. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الذي رواه لنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: لا تجتمع أمتي على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا كثيرا فعليكم بالسواد الأعظم. الأمة بأسرها ودور الإفتاء بأسرها في مشرق ومغرب وفي يمن وشام وفي هنا وفي أماكن كثيرة، كلها تشرع أو تقول بمشروعية هذا المولد الكريم: فإذا رأيتم اختلافا كثيرا فعليكم بالسواد الأعظم. Beliau mengatakan bahwa sekarang peringatan Nabi, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkumpul mayoritas umat atau telah sepakat mayoritas umat, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisawadil a'dham." Kalian harus senantiasa mengikuti sawadil a'dham. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan ijma', tidak akan sepakat dalam kesesatan. Maka Rasulullah SAW memberikan kepada kita petunjuk, alaikum bisawadil a'dham. Kalian harus berpegang teguh kepada sawadil a'dham, kepada mayoritas. Maka sekarang kita lihat pada hari-hari ini di Yaman, di Syam, dan di Masyrik dan di Maghrib, di timur dan di barat, semua memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menjadi dalil bahwa itu adalah masyru', bahwa itu adalah diperbolehkan dalam agama, karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita mengikuti sawadil a'dham, kita mengikuti mayoritas umat. Jika mayoritas umat telah mengatakan bahwa Maulid Nabi adalah diperbolehkan, adalah masyru', maka kita harus mengikutinya, karena itulah sawadul a'dham. Kata Rasulullah sallallahu
Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah bersepakat kepada kesesatan. حين نريد أن نفهم حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو أن نستدل به لا بد أن نكون واعين لأصول الفقه التي بناها علماء الإسلام لفهم نصوص الوحي الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ما ليس عليه أمرنا فهو رد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن ما ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أن ليس له أصل من الشرع. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلماء الإسلام حينما فهموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهموا منه مفهوم المخالفة، ما ليس عليه أمرنا. أما ما كان مبنيا على الشرع أو له أصل من أصول الشرع فلا يدخل تحت البدعة المذمومة والقبيحة. Beliau mengatakan barang siapa yang ingin memahami hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia harus memahami dulu usul fikih, harus memahami dulu ilmu yang namanya usul fikih. Jika dia tidak memahami ilmu usul fikih maka akan tersesat. Bagaimana para ulama memahami hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru yang tidak ada di dalamnya bagian dari agama Rasulullah SAW, maka itu ditolak. Maka beliau mengatakan bagaimana ulama memahami hadis ini dengan mafhum mukhalafah, yang mana jika orang mengadakan sesuatu yang baru yang tidak ada bagian dari dalam agama Islam, jika ada bagiannya maka tidak termasuk bid'ah. Maka ini yang dikatakan oleh beliau, seharusnya orang memahami usul fikih agar tidak tersesat dalam memahami hadis ini. Maka kalau ada orang membuat sesuatu yang ada asal atau ada bagian atau ada dalil umum atau ada sesuatu yang mana merupakan dari bagian dalil-dalil Islam, maka itu tidak termasuk di dalam bid'ah yang sesat. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، مفهومه أن هناك إحداثا من الشرع، وإلا لكانت كثير من الوسائل الإسلامية التي يفعلها المسلمون ويفعلها العلماء لو قلنا بأن كل شيء مبتدع وبأن كل شيء محدث، لو قلنا بأنه حرام لأدى هذا إلى إفساد كثير من الوسائل التي تنشر الإسلام والدين. لكان وجود الجامعات التي تحدد تعليم العلم من الساعة كذا إلى الساعة كذا لكان بدعة فلا يجوز، ولكان تحفيظ القرآن في مدة معينة من شهر كذا إلى شهر كذا لطلاب معينين لا يجوز، ولكان طلب العلم لفن كذا في فترة كذا لا يجوز، لكانت دورة علمية في فن ما لأسبوع لا تجوز، لأن هذا كله ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. ولهذا في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة. وسن في الإسلام يعني أتى بشيء سنة وليس أنه أحيا. أما الذي يقول بأنه من سن في الإسلام سنة حسنة يعني أحيا، هذا ارتكب المجاز، لأن السنة سنة يعني طرق شيئا أو أحدث شيئا، لأن السنة هي الطريقة في اللغة العربية، تريك سنة وجه غير مقرفة ملساء ليس بها خال ولا ندب، من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها لتتبعن سنن من كان قبلكم القضة بالقضة. يعني فكلمة السنة ليست أحياء، لأن أحياء مجاز، وإذا تعارضت الحقيقة والمجاز تقدم الحقيقة كما قال علماء الأصول. أما أننا نؤول حيث أردنا التأويل ونرتكب الحقيقة حيث أردنا الحقيقة فهذا من الهوى والميل عن الحق. Beliau menerangkan dua hadis yang secara zahir mungkin kontradiktif. Beliau menerangkan bagaimana di sini dikatakan man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu. Di sini perlu difahami ma laisa minhu, ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang baru di dalam agama tetapi minaddin, termasuk bagian dari agama. Maka beliau mengatakan andaikan ini tidak difahami demikian,
Maka banyak sekali sesuatu yang merupakan menjadi media di dalam dakwah Islam itu akan menjadi terbengkalai, akan menjadi sesuatu yang bid'ah, yang mana itu akan menjadi sesuatu yang sesat. Seperti kita belajar di universitas, kita belajar di pondok, kita belajar ini dengan waktu yang tertentu, kita belajar ilmu tertentu di waktu tertentu, kita ikut daurah ilmiah, kita mengikuti sesuatu yang sudah ditentukan itu, kata beliau tidak ada di dalam masa Rasulullah SAW. Kalau seperti itu maka semuanya akan menjadi bid'ah. Sedangkan semua umat, semua ulama sepakat bahwa belajar dengan waktu yang ditentukan, dengan tertib seperti tahfidzul Quran dari bulan ini sampai bulan ini, itu sudah ditentukan, kemudian termasuk dari minaddin, bagian dari agama. Walaupun itu adalah sesuatu yang baru, tidak termasuk bid'ah. Kemudian beliau menerangkan berikutnya hadis, bagaimana memahami hadis man sanna sunnatan hasanah. Di sini beliau mengatakan kata sanna sunnatan adalah membuat sesuatu yang baru. Karena kalau kita mengartikan man sanna sunnatan dengan mengatakan man ahya sunnatan atau menghidupkan sunnah, jadi sebagian orang ada yang memahami hadis ini bahwa man sanna sunnatan maksudnya adalah ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Maka itu telah irtakabal majas, telah memahami hadis dengan majas. Sedangkan kata beliau ada hakikat dari makna man sanna sunnatan hasanah, yaitu barang siapa yang membuat thariqah jadidah, membuat cara yang baru, yang mana cara itu adalah cara yang baru, maka itu adalah indallahi hasanun. Maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengerjakan, dan juga orang setelahnya nanti yang datang setelahnya jika mengerjakan yang sama, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Inilah mari kita fahami dari memahami hadis-hadis Rasulullah SAW. Jangan sampai kita keliru memahami hadis, apalagi dengan hadis-hadis yang kontradiktif. Kita harus memahami ilmu usul fikih. Kata beliau, harus kita kembalikan man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Jadi hadis ini jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu, yang mana kalau kita ingin bahwa maknanya hakikoh sesuai dengan, kalau ini dalam usul fikih ya ada makna hakikoh, ada makna majas, makna yang sesungguhnya dari bahasa itu, dan ada makna majas yaitu makna kiasan. Maka kalau kita memahami hadis jangan mengikuti hawa nafsu. Kalau nafsu kita ingin hakikoh, kita maknai dengan makna hakikoh. Kalau kita ingin makna majas, kita ikuti dengan makna majas. Maka ini orang tersebut adalah beragama dengan hawa nafsunya. Tetapi kita harus kembali kepada apa? Kepada kalam para ulama. Bagaimana para ulama memahami hadis-hadis tersebut sehingga kita tidak mengikuti hawa nafsu di dalam memahami dalil-dalil agama. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق. وقد قال اللقاني رحمه الله وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشكاك. وقال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه إنما أنا رحمة مهداة، يعني الله عز وجل أهداني إلى هذا الكون لأملأه رحمة وعدلا وحنانا ورفقا ومحبة ووئاما. والله عز وجل يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عز وجل قل يا محمد بفضل الله وبرحمته فليفرحوا. أي فضل أعظم من فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الكون؟ وأي رحمة أكمل من هذه الرحمة التي وهبها الله عز وجل لهذا الكون؟ فكنا خير أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ بهذا النبي الكريم وبهذا الكتاب المنزل وبهذا الشرع الحكيم الحنيف. فلهذا صح لنا وجاز لنا أن نحتفل قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا. والتعبير عن الفرح بأسباب وبوسائل متعددة لا تنحصر، كل يعبر عن فرحته بما يمكن أن يصح من دون مخالفة للشرع الحكيم كما يبين علماء الإسلام ذلك. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat agung. Maka beliau mengatakan bagaimana sabda Rasulullah, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Rasulullah SAW bersabda bahwa saya adalah pemimpin anak Adam semuanya, pemimpin seluruh umat manusia, wala fakhr, tapi tidak ada kesombongan. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, Innama ana rahmatun muhdah, aku adalah kasih sayang yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua. Beliau mengatakan bahwa di dalam Al-Quran dikatakan, Kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Beliau mengatakan,
dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan keutamaan yang Allah berikan, dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita semua, wa bi rahmatihi, dan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu, maka hendaknya mereka bergembira, maka hendaknya mereka bersenang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah innama ana rahmatun muhdah. Aku adalah rahmat yang telah dihadiahkan kepada kita semua, kepada umat Islam. Maka beliau mengatakan sah dan boleh kita memperingati kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun. Dengan bagaimanapun, kita boleh meluapkan kegembiraan kita, kesenangan kita, dan rasa syukur kita kepada Allah dengan cara bagaimanapun. Terlebih kalau caranya adalah masyru', kalau caranya adalah memang diizinkan oleh syariat Islam seperti membaca Al-Quran dan lain-lain. Amirul Mu'minin fil hadith Al-Hafidh Ibn Hajar rahmatullah tabaraka wa ta'ala alaih, عندما وقف على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء شكرا لله عز وجل، فسأل لما يفعلون ذلك؟ قالوا شكرا لله عز وجل فإنه يوم أغرق الله فرعون ونجى الله فيه موسى. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منهم، نحن أولى بموسى منهم، أي أن نفرح ونشكر الله عز وجل بهذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى. فكيف بيوم نجى الله عز وجل فيه رقاب هذه الأمة من النار بوجود هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم وهو يحثنا على صوم يوم الاثنين ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه كما رواه الإمام مسلم. إذن كونه مولودا فيه وكونه مبعوثا إلى الأمة فيه وكونه منزلا عليه فيه كان يوما يستحق التعظيم والتشريف والتكريم، فكيف بيوم ولد فيه صاحب الكرم والجود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Beliau mengisahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, beliau mendapati orang Yahudi itu berpuasa di hari apa? Hari Asyura. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, kenapa kalian puasa di hari Asyura? Kemudian mereka menjawab bahwa pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu ahaqqu bi Musa." Kami lebih berhak, kita semua ini sebagai umat Islam lebih berhak atas Nabi Musa. Kemudian Rasulullah SAW beliau mengatakan, dengan Rasulullah SAW mengatakan bahwa pada hari diselamatkannya Nabi Musa saja Rasulullah berhak untuk memperingatinya, baik dengan puasa atau dengan cara apapun. Bagaimana dengan hari dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada hari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah membebaskan belenggu-belenggu umat dari kegelapan, dari kemusyrikan menuju kepada Islam, menuju kepada terang benderang. Kemudian ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya kenapa Rasulullah berpuasa di hari Senin, maka beliau mengatakan karena pada hari itu aku dilahirkan, karena pada hari itu aku diutus. Dalam riwayat lain, riwayat Muslim mengatakan bahwa pada hari itu aku diturunkan wahyu atau diturunkan wahyu kepadaku. Maka kata beliau, Syekh Ali mengatakan bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingati hari-hari yang agung, hari-hari yang mana di mana dikatakan beliau dilahirkan, beliau diutus, beliau diturunkan kepadanya wahyu untuk bergembira, maka kita sangat berhak untuk bergembira. Dan bahkan kita harus bergembira, dan bahkan kita harus nantiasa memperingati hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang agung. Sebagaimana Rasulullah memperingati hari-hari penting, hari-hari bersejarah, maka kita juga harus memperingati hari-hari bersejarah. Dan hari yang paling bersejarah adalah hari dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. آخر نقطة بس دقيقة. هناك شبهة وردها. مثلا يستدل يقال المولد لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني هناك تشريع بعد إكمال الدين.
هذه المسألة نبه عليها الإمام الشاطبي رحمه الله، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم. الذي أكمل هو الأدلة الإجمالية، والأدلة التفصيلية في مسائل معينة كما جاءت في الكتاب والسنة. وأما ما يبنى على هذه الأدلة وما يستنبط منها وما يقاس عليها هذا لا ينتهي، وإلا كانت كل النوازل التي تنزل بالأمة ليس فيها تشريع، وهذا باطل وفاسد. هل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت توجد بعض البيوء المعاصرة الآن؟ توجد بعض الأحداث التي تحصل الآن؟ لا توجد. هل كان توجد كورونا والأحكام التي تتعلق بها؟ لا توجد. إذن سنقول هذا ما كانت في عهد النبي، إذن لا دين فيها ولا تشريع في هذا، لا يصح. إذن اليوم أكملت لكم دينكم يعني الأشياء الإجمالية، وأما التفريع والقياس والاستحسان وما يبنى عليها وما يقاس عليها هذا لا ينتهي، بل يتجدد بتجدد الأزمان إلى أن تقوم الساعة. ثانيا، ترك النبي صلى الله عليه وسلم وترك الصحابة وترك التابعين لشيء لا يعني عدم الصحة، لأن الترك لا يعني المنع، الترك لا يعني المنع، ولا يوجد أي عالم من علماء الأصول يقول بهذا، وليس من أدلة الشرع هذا. Beliau mengatakan satu poin penting bagi kita semua, barangkali ada thalibul ilm, para santri dan para mahasiswa yang mengikuti. Ketika ada isu yang sampaikan oleh orang-orang di luar Maulid Nabi yang tidak sepakat dengan Maulid Nabi dengan mengatakan bahwa Maulid Nabi ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh sahabat, oleh tabi'in. Maka ketika kita mengingat ayat Al-Quran, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu, berarti semua yang dilakukan setelah Nabi, maka itu kalau tidak pernah dilakukan oleh Nabi sesuatu yang bid'ah. Maka bagaimana cara menjawabnya? Setelah diterangkan oleh Imam Syatibi, beliau dikatakan oleh Imam Syatibi bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum itu adalah dalil-dalil. Jadi yang sudah disempurnakan adalah dalil-dalil baik ijmali ataupun tafsili. Dalil-dalilnya itu sudah sempurna, nggak ada dalil baru, nggak ada dalil Quran turun lagi baru, nggak ada hadis lagi baru dari Rasulullah SAW, tidak ada. Tetapi hukum-hukum yang diambil dari dalil-dalil tersebut akan terus ada. Istimbatul ahkam, kemudian ijtihad para ulama, kemudian kalau ada nawazil itu tidak akan berhenti, terus ada, terus. Dan terus akan diperbarui oleh para ulama. Karena zaman dulu tidak ada hukum-hukum nawazil seperti sekarang. Misalkan ada corona, banyak hukum-hukum baru terkait corona. Tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Tetapi hukum-hukum baru terkait corona ini mustambat. Diambil dari mana? Diambil dari dalil-dalil Rasulullah SAW. Maka di sini ketika Rasul meninggalkan, at-tark kata beliau, ketika Rasul meninggalkan, ketika sahabat meninggalkan, ketika tabi'in meninggalkan, at-tarku la ya'ni syai', bukan dalil. Jadi ketika Nabi tidak melakukan sesuatu, bukan itu dalil bahwa Nabi melarang. Karena banyak sesuatu yang ditinggalkan Nabi, tetapi Nabi tidak melarang. Bahkan pada satu kesempatan Nabi juga memerintahkan. Jadi ini yang dibawa oleh mereka, selalu mengatakan Rasul tidak pernah melakukannya, sahabat tidak pernah melakukannya, ini bukanlah dalil, kata beliau. Dalil yang sesungguhnya diambil dari dalil yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian mustambat, kemudian diijtihadi oleh para ulama, diambil intisarinya, kemudian dibuatlah sesuatu yang baru yang sesuai dengan dalil-dalil tersebut. Jangan kita terkecoh. Wallahu a'lam. بهذا القدر نكتفي. وأخيرا أشكر فضيلة الشيخ المبارك شيخنا الشيخ بو يحيى، وبتشريف أيضا والده المبارك والحاضرين جميعا والعاملين ومن كانوا سببا في تنظيم هذا اللقاء المبارك. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ الجميع بحفظه، وأن يجعلنا من أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحسن ختامنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau mengakhiri ceramahnya dengan berterima kasih kepada Buya Yahya, kepada orang tua beliau, kepada ayahanda beliau, kepada juga semua yang telah melakukan acara ini, semua yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Dan beliau mengakhiri ceramahnya dengan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.